Welcome to yet another episode of Guff Guff. आज हामीसँग हुनुहुन्छ बाल कृष्ण जोशी दाई, उहाँ चाहिँ जुनोको फाउन्डर हुनुहुन्छ र त्यस्तै हामीसँग अर्को गेस्ट हुनुहुन्छ प्रबुद्ध दाहाल, उहाँ चाहिँ यहाँ स्यालड बेस्ड स्ट्यागर्ड इक्विटीको फाउन्डर हुनुहुन्छ। बाल दाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ आफ्नो बारे? So thank you Bikram bhai. And I think this is my second time here in Charlotte. अनि एउटा यो कामकै विषयवस्तुमा चाहिँ म एक्चुअली आएको अहिले I live mostly in Nepal. And so I've enjoyed my stay. And then Prabudhda bhai here has been quite hospitable. And so I'd love to share more about what I'm up to. And I hope it's going to be an interesting conversation. Yeah, thank you Dai. And also Prabudhda Dahal ji, can you please let our audience know a little bit about you? Sure, yeah. Hello, everyone. म चाहिँ प्रबुद्ध दाहाल, co-founder of Staggered Equity. म र मेरो partner रेशमा ताम्राकार मिलेर Staggered Equity चाहिँ हामीले यहाँ शार्लोटमै, it's Charlotte based private equity firm. We started our venture with real estate investments, but now expanding into other fieldsहरुमा चाहिँ हामी अहिले काम गरिरहेको छौं हैन. So glad to be here and would love to share more, and glad to have Bal from all the way Nepal here and to have him around. It's very inspirational. त्यही त बाल दाइको नाम त मैले अलमोस्ट लाइक लङ टाइम अगोदेखि सुनिरहेको होइन। म पनि चाहिँ नेपालमा 2001देखि आइटी इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहेको मान्छे। इट्स माई प्लेजर टु होस्ट यु हियर दाइ है। अनि दाइको अलिकति रिसर्च गर्दाखेरि एउटा चाहिँ भेरी इन्ट्रेस्टिङ, दाइको एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ दाइ चाहिँ सोसियल साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ होइन। फ्रम अ सोसियल साइन्टिस्ट नाउ टु अ टेक टाइटन, आई क्यान से द्याट राइट, टु अ टेक टाइटन। दाइको जर्नी चाहिँ कसरी चाहिँ यो समराइज गर्नुहुन्छ दाइले? सो यस्तो थियो, आई वाज बोर्न इन्टु बिजनेस फ्यामिली होइन। सो बेसिकली त्यो बिजनेस भनेको चाहिँ आई थिङ्क इट वाज इन द ब्लड अलरेडी होइन। अनि जब अमेरिका आउँदाखेरि एक लेभलको अलिकति हाम्रो जब हामी आई थिङ्क आई केम टु द युएस इन 1989 एन्ड एक लेभलको त्यो हामीसँग त्यति क्ल्यारिटी पनि थिएन कि के पढ्ने कसो पढ्ने पनि थिएन होइन। And usually what happens is you're expected to study engineering. I tried engineering. I think म 10 दिन जति क्लासमा टिकेँ होला। And then I tried to do finance. I think म 3 महिना जति टिकेँ होइन। And I somehow, without any plans, I ended up in a liberal arts college, Lewis and Clark College. And Lewis and Clark College is a pretty good liberal arts school. And it was very famous for its sociology and anthropology. And somehow, I think मलाई लाग्छ कि I think destiny kind of showed a path for me to dig more deep on it होइन। अनि so interestingly enough के भइदियो भन्दाखेरि एक लेभलको आफ्नो सोसियल साइन्सको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड थियो। अनि जब म भनौँ न अब म त खास चाहिँ के भन्दाखेरि ग्रेजुएट सकाउने बित्तिकै म नेपाल गएँ। नेपाल गएर 2-4वटा एउटा इन्ट्रेस्टिङ स्टार्टअप गरियो, त्यति बेला एकदमै जस्तो राम्रै भयो होइन। अनि मेरो अमेरिका आउनुको पनि कारण के थियो भन्दाखेरि इट वाज द डिस्कभरी अफ कसरी चाहिँ हाउ क्यान आई हेभ बेस्ट अफ द बोथ वर्ल्ड्स। मेरो चाहिँ आई थिङ्क होल लाइफको आई थिङ्क इट वाज अ प्रिटी मच अफ मेरो आफ्नै एउटा सेल्फ एउटा डिस्कभरी अफ हाउ आई वान्ट टु हेभ बेस्ट अफ बोथ वर्ल्ड्सकै जर्नी जस्तो भयो। अनि सो 2001मा फेरि फर्केर आएँ म होइन। 2001मा फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि आई हेड अ भेरी सक्सेसफुल भेन्चर बिफोर कमिङ टु द युएस। अनि आई वाज प्रिटी लिक्विड। अनि त्यो लिक्विड हुँदाखेरि सो वान अफ द थिङ्स एक्चुली द्याट वाज ह्यापनिङ द वर्ल्ड वाज इमर्जेन्स अफ इन्टरनेट एक लेभलका चाहिँ इ कमर्सहरू। अनि मेरो आफ्नो यो भाइ बहिनीहरू जो चाहिँ मसँग चाहिँ इन्गेज भइरहेको थिएँ उनीहरूलाई मैले के भने भन्दाखेरि ल ठिक छ, सो वाइ डोन्ट यु फिगर आउट वाट दिस इज अल अबाउट भनेर मैले भन्दा पनि एक्चुली उनीहरूले नै एउटा यो ठमेल.com भन्ने कम्पनी चाहिँ सुरु गर्यो राइट। अनि ठमेल.com वाज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ ट्रान्सफर्मेसन। आई मिन लाइक फर मी त्यो ठमेल.comबाट के देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाउ डज यो हामी जस्तो भनौँ न आफ्नो देश छाडेर बाहिर आएको डायस्पोरा भन्नुहुन्छ कि ट्रान्सनेसनल भन्नुहुन्छ कि माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू भन्नुहुन्छ होइन। अनि मेरो समहाउ यो ठमेल.comले मलाई कहाँ डोरायो भन्दाखेरि इज ट्राइङ टु हेभ एन अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ हाउ द टेक्नोलोजी वाज हेल्पिङ पिपल लाइक अस म्यानेज आवर आइडेन्टिटी। इन्टरप्ट गरेर दाइले योभन्दा अगाडिको जुन इनिसियल स्टार्टअप भन्नुभयो नि त, दोज वर नट अन द टेक्नोलोजी फिल्ड or all technology. So all my life, I think
अब कस्तो भन्दाखेरि I've always been in the business of money and technology. मेरो फर्स्ट भेन्चर चाहिँ I don't know if you remember 1996, 1997 मा तपाईँहरू नेपालमा भएको बेला. Were you there? Yeah, I was doing my engineering. All right. Probably like third year. So do you remember there was a Lotto भन्ने एउटा भेन्चर थियो? I believe lottery system. Yeah, the table tennis ball. Exactly. So that was us. That was us, right? It was insanely popular. I think it was insanely popular. There was a point where we could not even count money and we used to weigh money. Okay. So त्यस्तो भन्दाखेरि त्यो खालको बिजनेस थियो कि अनि and then at the same time, I mean, it became successful in a very short period of time. We had a limited एक लेभलको licensing. तर मेरो स्किल के थियो भन्दाखेरि managing that massive. We were too young that I was 24, 26. I know. 26 was. Yeah, because our daira मेरो age gap I can calculate after those conversations. More engineering. You should be too young at that time. I was very young. I was too young, and then I think I was too young with too much money and too much time. Yep. But the thing is, I think that the thing was like, हामीले नै त्यति बेला एक लेभलको चाहिँ outside of the public domain त्यो होइन you were in internet connectivity business, so we were one of the first one to connect modem, and then I think that the computer was Pentium 5 कि Pentium 6 जस्तो लाग्छ 14 kbps modemमा the cash management application that would print. So it was pretty sophisticated for that time. And the software was Fox Pro. Fox Pro मा लोटोको software बनाएर. So basically so that is exactly how we did. Yeah, त्यो त अझ UI पनि छैन होला Fox Pro. It's a prompt. No, nothing. So UI मा पनि actually अघि हामी UI को बारे कुरा गरिरहेको थियौँ. So हामी UI मा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो बिजनेसको लाइसेन्स चाहिँ नेसनल रिक्रिएसन सेन्टरले लिएको थियो जसले चाहिँ यो सोल्टीको कसिनोहरू पनि म्यानेज गर्थ्यो. अनि त्यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ एउटा पर्सनालिटी हुनुहुन्थ्यो. He was a very famous businessman. His name was आरडी टर्टल. अनि आरडी टर्टल र म चाहिँ तपाईँको त्यहाँ लुइसन क्लार्कमा सँगै भन्दा नि एउटा अल्मा म्याटर जस्तो थियो. And that's how I actually connected. So what he really wanted to was like to print Nepali देवनागरीमा टिकट एउटा टिकट प्रिन्ट गर्दाखेरि केही नभने 4 मिनट लाग्थ्यो. अनि बेलुका 8 बजे सफ्टवेयर बन्द हुन्थ्यो हैन. अनि त्यो 8 बजेपछि त मारापिट. भनेपछि त्यो टिकटको सेल यति हुन्थ्यो कि त्यो डट मेट्रिक्स प्रिन्टरले अब नेपालीमा गर्नु पर्यो भने 4 मिनेटमा यति मारापिट प्रिन्टर डट मेट्रिक्सले त धेरै स्लो प्रिन्ट गर्छ. Then finally we went to binary that we could actually do it in time. Nice, interesting. Ani Prabudhda, when I met you in 2001, Oh my gosh, it has. You were like a business manager for the company that we worked together. Yeah. Yeah. Let's not name the company right now. Ani, I met him after like 20 years in Charlotte, and I saw him leading the private equity firm. Ani, by education, you are a forester. Now, see, that's very interesting. And now you के भइरहेछ यो तपाईँको लाइफमा from a forester, then you were into the technology business, internet connectivity business, and then now you're running your own private equity firm. Can you sum up a little bit? Sure, yeah. It's been an adventure for sure, I know. and all of those are true. So very vividly remember the days when I was trying to learn computers while being the salesperson and marketing manager of a firm that was one of the pioneers in internet in Nepal. But there's a common theme. And there's a theme here that we were hustlers. We were probably a little ahead of time in what we were doing. So yeah, I went to agriculture school, Khasma, undergrad ko lagi. And then as I was doing agriculture, of course, there's always like what's the edge? Kuनै पनि चाहिँ फिल्डमा अथवा उसमा हैन. I've been doing business since I was 8 years old. घरमा धान मिल्थ्यो. I used to चाहिँ गल्ला सम्हाल. बेलुका स्कुलबाट आऊ गल्ला सम्हाल. So I've been kind of attracted by money in a way that unknowingly is finances, right? So agriculture पढ्दा agriculture economics थियो. Then I applied for that job in हाम्रो जुन कम्पनीमा हामी सँगै काम गर्यौं. And what I heard was they interviewed me, they asked to come because they wanted to make fun of a guy who had a bachelor's in agriculture, applied for a marketing job. Marketing manager ko job apply गरेको छु. Resume हेर्दाखेरि चाहिँ this is after I was hired. They told me one fine day one fine evening when you're at a restaurant celebrating my onboarding, and like I asked them, like, why did you even invite me here? Like, because we wanted to have some fun. So that's how I got. But of course, granted, I kind of
got the job. Right? But technology has been that. And then finance money, it's just been more of, I've been always gauging where are decisions coming from. And त्यो decisions-हरु चाहिँ कसरी आइराखेको हुन्छ र कहाँ गइरहेछ, how it's impacting people. So that people side of it and the decision side, trying to go closer. So मेरो forestry field यहाँ masters गर्नमा आएँ. I tried 3 years in Nepal trying to do a number of ventures, which we will skip for now. But then I started, I got into a job. Have always been doing something on the side. Sometimes gas stations, sometimes restaurants, side kicks. But within forestry, I'm more into climate. And I wanted to get into more finances because that's where the decisions were made about primarily the climate sector. So as you are closer to the source of the fund, you have better control of the outcomes. That's where I went. And Staggered Equity Company. That's what we're doing, trying to connect people and enterprises. Primarily focus on Nepali community to connect the businesses like Xuno, just like Chinese, they need a lot of resources, a lot of people, a lot of, a little bit of finances. And then investors that need opportunities like Xuno to grow their wealth, to learn more, and to support Nepali venture. Okay, I'm coming back to you, Bal. Okay, right. About Nepalको कन्टेक्स्टमा चाहिँ like there are a lot of aspiring entrepreneurs. They want to start on their own, the startup and all other things. At some point, I was doing same, but like people like you who has been very successful and doing your different business and all. So, हामी जस्तो अथवा चाहिँ youngsters, aspiring entrepreneurs लाई चाहिँ तपाईले challenges-हरु यो छ भनेर prepare यसरी हुनु भनेर भन्नु पर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ दाइ? First in the context of Nepal, and now दाइको Xuno पनि is based on US, right? So in global context, what are the different challenges? So I think first of all is I wouldn't consider myself successful yet. I think अहिलेको generation र हाम्रोमा के थियो भन्दाखेरि is we had to design each and every piece of the ecosystem. अनि मलाई लाग्छ कि जुन चाहिँ is easily accessible here, right? अनि I'll go back to again 2006. 2006 मा जब चाहिँ यो Tamil.com एकदमै famous भयो, for selling खसी all over the world, खसी in Nepal, and then the news spread all over the world. मलाई Intel Capital, one of the largest VC firms in the US. Can I interrupt you here? अलिकति खसी बिजनेसको बारे अलिकति बेसी भन्नु. All right, okay. It's like very interesting. I heard it in your few other podcasts, but I haven't heard more than that. दसैँमा मात्रै हो कि like year round हो कि के हो यो? के भइदियो भन्दाखेरि so this whole thing started actually in 2001. So 2001 मा हाम्रो जुन चाहिँ Tamil.com को original एउटा model थियो. हाम्रो model के थियो भन्दाखेरि it's simply एउटा businessहरुलाई चाहिँ एउटा web presence दिने. And hoping that basically, and the business all around Tamil, so that basically, that's why we named Tamil.com. त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूको business होस्. चाहे त्यो tour हुन्छ, चाहे त्यो trade हुन्छ, त्यो handicraft हुन्छ भन्दाखेरि. That's exactly what Tamil.com was established for, right? अनि त्यसमा हामी के पनि गरेको थियौँ, we were ahead of the time. Google Map आएको थिएन, हामी already sophisticated Google Map थियो. अब त्यति बेला अहिले forget about अहिलेको WhatsAppहरू, even Microsoft had a Microsoft Messenger पनि आएको थियो. So we're talking about that time, right? अनि त्यति बेला हामीले के पनि थियो भन्दाखेरि एउटा chat platform पनि थियो कि. And chat platform was actually designed for people, businesses across borders to hopefully communicate and seal the deal. So we're talking about a time when the cost of calling was probably 180 rupees a minute back then. Right? So this is what Tamil.com was designed for. So guess what, right? First year, because it was one of the first e-commerce ventures in the country, एकदमै highlight मा आयो. And the way we'd make money is हामी चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि कुनै पनि बिजनेससँग एउटा X amount of money per year एउटा AMC लिन्थ्यो. And everyone was excited, right? The whole world was excited about the internet. And hoping that they would get the business. So guess what? Second year चाहिँ हाम्रो registration चाहिँ flop खान थाल्यो. किन भन्दाखेरि businesses were not getting businesses, अनि त्यति बेला it was pretty clear that it was not going the right direction. But there was only one thing that was going the right direction. के भन्दाखेरि chat. So migration सुरु भइसकेको थियो. So people were actually talking in chat. अब त्यति बेला अरू प्लेटफर्म्सहरू थिएन,
सो इन अ वे एक लेभलमा So you had a chat room in the time. एक्ज्याक्टली सो एक लेभलमा त्यो सोसियल नेटवर्किङको चाहिँ सुरुवात भइसकेको थियो राइट नाउ इफ यु लुक एट द डेमोग्राफी सो हु आर द डेमोग्राफी पिपल लिभिङ अब्रड र पिपल लिभिङ नेपाल अनि यसकोमा चाहिँ हामीले के एउटा चाहिँ मोनिटाइजेसनको एउटा अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्न सक्छ भने चाहिँ हामीले एक्सप्लोर गऱ्यौँ कि अनि टु बी भेरी अनेस्ट विथ यु आई डोन्ट थिङ्क देयर वाज एनी अदर कम्पनी इन द वर्ल्ड द्याट वाज एक्चुअली थिङ्किङ अबाउट इनेबलिङ इ कमर्स बियोन्ड बोर्डर्स अब हामीलाई त केही पनि थाहा थिएन विच जस्ट एन एक्सपेरिमेन्टेसन होइन अनि हामीले फर्स्ट थिङ वी डेड वाज होइन एक लेभलको मामुली गिफ्टहरू चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ अब सिडी बिकज Amazon was selling it, books because Amazon was selling it, र 1-800-flowers.com भन्ने थियो उसले चाहिँ फुल सो हामीले त्यो 3टा आइटमबाट सुरु गरेको अनि खास त्यति ट्र्याक्सन लिएन होइन धेरै ट्राई गऱ्यौँ अनि वान फाइन डे के भन्दाखेरि चाहिँ वी वर एक्चुली प्रिटी क्लोज टु सटिङ डाउन thummail.com अनि त्यति बेला म मरिनमा बस्थेँ अनि देन वी युज टु गो एन्ड प्ले सकर इन हाम्रो यो स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीमा एभ्री सन्डे अनि त्यहाँ चाहिँ हामी बुढान कन्ट्राक्ट स्कुलको साथीहरू हुन्थ्यो गफ गाफ भन्थ्यो एन्ड एभ्रीबडी वाज प्रिटी मच एक्साइटेड द्याट नेपालमा पनि इ कमर्सको भेन्चर सुरु भइरहेको थियो भनेर त्यो चाहिँ त्यति बेला .com एकदम प्राइममै थियो कि अनि मेरो चाहिँ अलिकति म चाहिँ एकदम लो थिएँ होइन सो वान अफ द थिङ्स लाइक इभन द दे वर ट्राइङ टु इन्करेज मी द रिजन आई वाज लो वाज आई वाज बर्निङ अल अफ दिस क्यास एन्ड इट वाज नट गोइङ एनिवेयर सो एउटाले जाडखा सुरुमा के भनिदियो भन्दाखेरि चाहिँ ए बाले द्याट्स वाट दे कल मी स्कुल ए बाले खसी हेचेर बेचेर हेर्न भन्थ्यो कि मलाई के भन्छ तैँले कहाँ यहाँ इन्टरनेटमा खसी बेच्ने एन्ड देन राइड फ्रम सानो के भन्दाखेरि स्ट्यानफोर्ड टु मरिन इज अलमोस्ट आवर एन्ड हाफ अनि त्यो बाटोमा आउँदा आउँदै चाहिँ देन आई वाज लाइक यु नो वाट आइम गोइङ डाउन एनिवेज दसैँ वाज अराउन्ड द कर्नर वाट डिफरेन्ट भनेर चाहिँ सो आई कम ब्याक एन्ड देन आई कल नेपाल एन्ड आई सेड हेयर दिस इज वाट यु गर्नु ए के यस्तो वाइयात आइडिया गर्यो तिमीले भने अनि अफकोर्स एभ्री थट आई वाज क्रेजी बट आई सेड यु नो वाट इफ यु गर्न गो डाउन लेट्स जस्ट डु इट भनेर हामीले वे गरेर देन वी बेसिकली डिसाइडेड टु सेल खसी राइट अनि खसी इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ फर मी किन भन्दाखेरि यसले मलाई धेरै कुराहरू सिकायो कि नम्बर वान वाज लाइक बेसिकली अब घरमा फुल बेच्नु भनेर फुल डेलिभर गर्ने इज नट अ बिग डिल खसी कसरी डेलिभर गर्ने बाटोमा खसी मऱ्यो भने के गर्ने होइन खसीको ठाउँमा मैले बोका डेलिभर गरेँ भने मैले के गर्ने राइट एन्ड देन अर्को कुरा इज स्ट्रेस हुन्छ उसको वेट लस हुन्छ त्यति बेला नै एउटा खसीको झन्झनै $70-80 लाग्थ्यो होइन वेट लस भयो भने त वेट घट्यो त्यो भने के भन्छ ए तिमीले चाहिँ महँगो पैसामा सस्तो खसी डेलिभर गर्यो भन्थ्यो होइन सो वी ह्याड अल अफ दिस च्यालेन्जेस अनि त्यसपछि त्यति बेला के थियो भन्दाखेरि ठ्याक्क न्युयोर्कमा एउटा मेरो साथी थियो कि उसले चाहिँ यो खानेकुराहरू डेलिभर गर्ने कामहरू एउटा स्टार्टअप गराएको थियो एन्ड द्याट एक्चुली वेन्ट बस्ट अनि उसले एउटा कुरा मलाई के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो सप्लाई चेन चाहिँ तैँले म्यानेज गर्नुपर्छ सप्लाई चेनमा चाहिँ तैँले चाहिँ धेरै इनोभेसन नगर होइन लुक एट हाउ पिपल एक्चुली म्यानेज सप्लाई चेन त्यसमा तैँले इनोभेसन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई एक लेभलको एउटा इन्साइट दिएको थियो अनि मैले यसो सोचेँ नेपालमा खसी कसरी बाँड्छ भन्दाखेरि के रहेछ भन्दाखेरि पिपल एक्चुली गो टु द बजार होल्ड द खसी वे द खसी एन्ड टेक इट होम अब हामीले सो द्याट्स हाउ इट वाज डन राइट अब डेलिभरी गर्नु पऱ्यो डेलिभरीको कन्फर्मेसन गर्नु पऱ्यो कसरी गर्ने होइन अनि त्यसपछि के आइडिया भन्दाखेरि नेपालमा त्यति बेला डिजिटल क्यामेरा पनि आएको थिएन सो आई रिमेम्बर कोडाक आई थिङ्क DS-180 जस्तो लाग्छ मलाई आई थिङ्क द्याट वाज प्रब्लली वान अफ द फर्स्ट टाइम नेपाल ह्याड सिन डिजिटल क्यामेरा होइन अनि त्यो डिजिटल क्यामेराबाट टक्क लगाएर फोटो खिचेर अनि हामीले चाहिँ ल तपाईँको खसी चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले डेलिभर गऱ्यौँ भनेर हामीले चाहिँ इमेल गऱ्यौँ होइन दिस वाज अ फ्रेन्जी दिस वाज अ फ्रेन्जी यस्तो भइदियो कि त्यो 24 आवर्समा नै होइन दिस स्टोरी बिकेम भाइरल सो CNNदेखि लिएर BBCदेखि लिएर एभ्रीबडी एक्चुली कभर द स्टोरी दिस वाज वान अफ द बिगेस्ट न्युज अफ 2001 एन्ड मोस्ट इन्ट्रेस्टिङली चाहिँ हाउ नाउ सोसाइटी वाज बिङ इन्ट्रोड्युस इन्टु इ कमर्स राइट अनि एक दिन मलाई फोन आयो दाई एयरपोर्टमा त मान्छेहरूको चाहिँ घुइँचो रहेछ अनि कहाँ एयरपोर्टमा किन घुइँचो रहेछ भन्दाखेरि अमेरिकाबाट आएको खसी चाहिँ एयरपोर्टबाट डेलिभरी हुन्छ भनेर चाहिँ मान्छेहरूलाई क्यान यु इमेजिन So what it was basically was a fintech. All I was doing was I was collecting cash, and people were sending khashi from almost 30 different countries. So this is how Nepal saw the beginning of e-commerce. So they thought that the khashi was coming from the plane, actually, right? Absolutely. It was insane. I'm bringing you back to my original question. I was asking what are the challenges for the entrepreneurs in the context of Nepal and outside. So I think the challenge number one is ecosystem. होइन सो के भन्दाखेरि वी डु हेभ वर्ल्ड क्लास ट्यालेन्ट्स होइन सो के छ भन्दाखेरि द थिङ इज त्यो ट्यालेन्ट त पलिस गर्नु पऱ्यो नि त होइन
सो ट्यालेन्ट पलिस गर्न त्यो इकोसिस्टम छैन क्या जब मैले thamiel.com गर्दाखेरि वुड यु हेभ इन्भेस्टेड इन माई कम्पनी कहाँ बाहिरबाट खसी ल्याउने यस्तो वायद काम भन्थ्यो सो इन माई जर्नी अल द थिङ्स द्याट हेभ डन हेभ अलवेज बिन वे अहेड अफ टाइम वुड यु हेभ इन्भेस्टेड इन माई कम्पनी इन 2013 when I said म नेपालबाट वेस्टर्न युनियनको चाहिँ कम्पिटिसन बनाउँछु यसले के पन्जी स्किम गर्यो भन्थ्यो होइन Exactly. So that's exactly what I'm famous for, right? So if you ask anybody, oh, I made Balda, oh, त्यो गफाडी भन्छ But guess what? Everything I've given Guff about, I've delivered 110%. And usually entrepreneurs are the biggest gafari. Why? You're selling a dream that was never been like delivered, right? Ani मलाई लाग्छ so what happens is we get patronized as gafari. We get patronized as ambitious. Like अहिले म जुनो को बारे पछि कुरा भन्छु. अनि whatever I'm about to Xuno is the biggest Guff I've given you the world. Right? तर यो Guff को अहिलेको सिचुएसन के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो च्यालेन्जमा चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो सल्युसन्सहरू छ क्या which I will come back to later how we actually चाहिँ partnered with the Staggered र त्यसले के आइदियो भनेर so number 1 challenge ecosystem छैन number 2 challenge चाहिँ I think we have भनौँ त्यो patronize गर्ने हैन तिमी किन ambitious भन्ने भने त्यो मलाई लाग्छ कि त्यो maybe it has to do with the एक लेभलको हाम्रो सोसाइटीकै आफ्नो इन्जिनियरिङ जहाँ चाहिँ हाम्रो हायरकी छ जहाँ चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसन छ त्यसले हामीलाई थिच्दिया छ के so you have to come out of that and a lot of people ask me why are you so aggressive भन्छ मलाई I think all my life I've been fighting that and so this is like मेरो लागि चाहिँ सबभन्दा गाह्रो काम नै त्यो छ तर अहिलेको जेनेरेसनलाई चाहिँ there is an ecosystem one call you can get connected with somebody like Prab फाइनेन्समा अन्डरस्ट्यान्डिङ छ एक्सेस टु इन्भेस्टर छ होइन आई विल टेल यु मोर अबाउट द्याट बट आई थिङ्क द बिगेस्ट च्यालेन्ज चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो इकोसिस्टम छैन र त्यो हाम्रो सोसाइटीले अझ पनि त्यो इनोभेसन कामहरू चाहिँ गर्नको लागि रोक्छ मलाई मेरो आफ्नै घरमा कचोरी भन्थ्यो के गरेर कहिले खसी बेचेको छ भनेछ कहिले सफ्टवेयर बेचेको छ भने खोइ लाएर महिनाको 50,000 जाहिर खाएछ भन्ने मलाई भन्यो I can attest to that and to add to that नेपालमा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अथवा इन्स्टिट्युसनल लेभलमा काम गर्नको लागि त्यो इकोसिस्टम ह्याज टु बी देयर होइन तर कुनै पनि इन्स्टिट्युसनले इन्भेस्ट गर्नको लागि होइन फ्रम द इन्भेस्टर्स हाउ डज अल अफ दिज अन्टरप्रेन्योर्स गेट फन्डेड होइन त्यसको लागि त एउटा दे निड सपोर्ट सिस्टम दे निड अल अफ दिस तर इन्भेस्टरलाई कन्फिडेन्स पनि चाहिन्छ राइट सो वेयर डज द्याट कन्फिडेन्स कम फ्रम अब हाम्रो रिस्क मेट्रिक्सहरू हेर्ने हो भने हाई छ part of that is not just like government not doing it त्यो त छुट्टै पार्ट हो so let's not like go there होइन इभन जुन सेक्टरमा चाहिँ गभर्मेन्ट इन्भल्भ नभइकन गभर्मेन्टसँग मतलबै नराखिकन टेक्नोलोजी सेक्टरमा एक्सनको लागि कुरा गरौँ भने देयर आर च्यालेन्जेस पोलिसी लेभलमा तर त्यो छैन त्यहाँ पनि इन्डिभिजुअलिस्टिक अप्रोचमा चाहिँ सिस्टम्सहरू बिल्ड भएको छन् होइन अथवा प्रोसेसेसहरू बिल्ड भएको छ न कि मैले यो सिस्टम चाहिँ पार्ट अफ एउटा इकोसिस्टमको नेटवर्कको रूपमा चाहिँ कम्पोनेन्ट बनाइराखेको भन्ने छैन क्या सो द्याट देयर इज द्याट होइन बट आई अल्सो गेट इट है इट्स अ मेच्योरिङ इट्स अपकमिङ होइन ओभर टाइम दिज आर द भेन्चर्स द्याट विल क्रिएट द्याट इकोसिस्टम या मेबी वी निड समथिङ लाइक अ शार्क ट्याङ्क इन नेपाल अर समथिङ लाइक सो अब आइ पनि रहेछ बिस्तारै भइ पनि रहेछ तर अर्को कुरा चाहिँ अब यसमा म धेरै क्रिटिकल किन भन्दिनँ भन्दाखेरि इज हाम्रो त्यो ट्रान्सफर्मेसन इन्टु हाम्रो एक लेभलको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ इभोल्युसन इन्टु मोडर्न सोसाइटी एकदम लेटमा भयो नि त होइन लेटमा हुँदाखेरि चाहिँ सो आई थिङ्क दिस इज द प्रोसेस द्याट वी आर गोइङ थ्रु बट आई थिङ्क थिङ्स बिकज नाउ वी लिभ इन बोर्डलेस सोसाइटी आई थिङ्क थिङ्स विल डेभलप Yeah, so we referred to the term Xuno multiple times, right? So I know this is, maybe I might be wrong. You can correct me. It's a banking platform across the borders. That's what I heard, right? तर अब बेसिकली एउटा युजरले चाहिँ मनी ट्रान्सफरको लागि युज गर्ने सर्भिस म चाहिँ नेपालमा पैसा पठाउनु पऱ्यो भने अहिले पनि वाट डु आई डु इज आई एम अ इम्प्लोइ इन वेल्स फार्गो सो दे do not charge me anything for Swift transfer. So I send money to my bank account in Nepal. It lands to my bank account. Don't ask me how many days. And then I can do my transaction. Like I can pay somebody or, pay the utilities or anything in Nepal. I do that. But yo convenience chodera Xuno ma chai ma kina aau? Can you please elaborate that? Not everyone is an employee of Wells Fargo. No, that's So, jokes aside, this business has been around since 1876.
The whole business of moving money, right? Not even Swift, actually Western Union. Swift came later, होइन? तर this business has no disruption. अनि मलाई के खुसी लाग्छ भन्दाखेरि, and I think if there was one message I would like to give you to your community, होइन, from this podcast is, for the first time in the history of 150 plus years that this business has been around, actually it's being disrupted from Kathmandu. Okay? Now, again, let's have an ethnographic, what I say, analysis of it, right? Medieval country, one of the poorest countries in the world, more importantly, a landlocked nation, has created Sansarko first borderless banking bridge. Okay? So this is what it is. So is this just for the act of sending money? No. But what is the future we're heading into? And the future we're heading into is paisa bhane commodity. So the commodity you can't be charging 10%. I can go on and on about the basically Swift ko chahi disconnect haru, हैन? पैसा भनेको commodity. So what does the society want, right? अब there was a time जब म नेपालमा चाहिँ 1995 मा हुँदाखेरि अमेरिकामा कल गर्दाखेरि 1 मिनेटको 180 रुपैयाँ लाग्थ्यो. आज तपाईले कति दिनुहुन्छ? I do the Viber. That's right. That's why the money transfer is going. तर त्यो जानको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो त कमोडिटी हो. त्यो कमोडिटी वाज कम्प्लिटली कन्ट्रोल्ड बाई मेरो पैसा हो, तर मेरो चाहिँ के छ भन्दा मनी ट्रान्सफर कम्पनीज, होइन, मेरो जुन चाहिँ जति पनि मेरो पैसा हो त्यसको जुन चाहिँ कन्भर्जन गर्ने चाहिँ एक लेभलको फरेक्सको एक्सेस चाहिँ त्यो मनी ट्रान्सफर कम्पनीजले कन्ट्रोल गरिरहेको छ. त्यो ब्याङ्कले कन्ट्रोल, मेरो पैसा हो नि त. ट्रान्सपरेन्सी छैन, होइन. अब स्पिडको त कुरै नगरौँ, होइन. भनेपछि ए बाबा त्यसको मलाई चाहिँ रियल टाइम मलाई एक्सेस दिउँ न. Now, let me ask you one question. What's the के भन्दाखेरि तपाईँकै इम्प्लोइ अकाउन्टबाट without paying fees, so I'm going to give you a hard time on this, right? No, that's fine. That's from there. So मैले के भने भन्दाखेरि, do you know what rate are you getting? Are you getting that's really a good question there. Yeah. First thing is, what I do is when I send a money, maybe like I need to send a money to my account. Then I start looking at the exchange rate. Google ma USD to NPR गर्छु अनि हेर्छु. If I'm comfortable, or maybe I do not have a long history, just randomly I send it, right? I send it. म केमा खुसी छु भन्दाखेरि पहिला चाहिँ वेल्स फार्गोमा म चाहिँ इम्प्लोइ हुनु अगाडि $50 तिर्थेँ, $50 तिर्थेँ एभ्री ट्रान्ज्याक्सनको. अहिले पर्दैन, होइन. Then I wait for if it is a weekend, I don't send it because it's going to take more than 2 days. And त्यसपछि I go and log into my Nepal account and see how much money is there. I never try to convert it. I don't even know मैले कुन एक्सचेन्ज रेटमा पाएँ, होइन. त्यो मात्रै होइन, एक्सचेन्ज रेट बेस्ट रेट भनेर सबैलाई अनाउन्स गर्छ, होइन, मार्केटिङ गर्छ. म पनि हेर्छु, तर मलाई के थाहा हुँदैन भने ओके बेस्ट रेट भनिरहेको छ सबैले, तर बेस्ट चाहिँ के हो त, लाइक हो चाहिँ के. एक्ज्याक्टली. सो अब्स्क्योर के त, इट्स लाइक एकदम अब्स्क्योर. वाइ इज इट हिडन? दाइको एन्सर चाहिँ एक्ज्याक्टली आई डोन्ट नो वाट रेट आइम गेटिङ. Another part is I am being charged at the other end. The exchange rate चाहिँ मैले हेरेको हुँदिनँ, र on top of that I'll be charged some money on my end, अथवा चाहिँ नेपालको ब्याङ्कको एन्डमा चाहिँ अलिकति चार्ज लिएको हुन्छ. So here is why this is important to you. How about if I would, do you know how much हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि नेपाली community around the world pays in transfer fees in a year? त्यसको लागि त दाइको नेपालको चाहिँ पर इयर रेमिटेन्स इन्कम कति छ त्यो थाहा हुनु पर्यो. आई डोन्ट नो द्याट. सो रेमिटेन्स इज हाम्रो भनौँ न अहिले 25% अफ आवर जिडिपी, होइन. सो हाम्रो जिडिपीको भोल्युम अफकोर्स इज $40 billion, होइन. सो वी आर स्पेन्डिङ 1% अफ जिडिपी इन ट्रान्सफर फिज. द्याट्स जस्ट अलोन इन दि P2P, भनौँ न इन्डिभिजुअल टु इन्डिभिजुअल को ट्रान्सफर्सहरू. द्याट्स वाइ दिस इम्पोर्टेन्ट. So it's in millions. It's in hundreds of millions, right? अब अर्को कुरा किन इम्पोर्टेन्ट भयो त, होइन. अर्को कुरा के इम्पोर्टेन्ट भयो भन्दाखेरि यो मनी ट्रान्सफरको न्यारेटिभ चाहिँ पेन्डेमिक पछि चाहिँ चेन्ज भयो, होइन. सो कसरी चेन्ज भयो भन्दाखेरि लाइक बेसिकली यो एउटा चाहिँ माइग्रेन्ट वर्करले आफ्नो फ्यामिलीलाई पैसा पठाउने एउटा सल्युसन थियो, होइन. सो पेन्डेमिक पछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ क्विकली द वर्ल्डको डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन इन्क्रिज बाई 10 years.
So suddenly there was a need for बाहिर बसेको चाहिँ एउटा चाहिँ इन्डिभिजुअल र बिजनेसलाई हैन आफ्नो चाहिँ एउटा नेपाल जस्तो देशमा इन्डिभिजुअल र बिजनेससँग एउटा चाहिँ फाइनेन्शियल ट्रान्ज्याक्सन गर्ने एउटा चाहिँ मेकानिजम पनि भयो हैन र नेपालमा बस्ने इन्डिभिजुअल बिजनेसलाई चाहिँ बाहिर बस्ने एउटा इन्डिभिजुअल र बिजनेससँग कनेक्ट गर्ने पनि भयो भनेपछि एक लेभलको डिजिटल मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि what pandemic did was it pushed us into the era of what's called the industry 4.0 होइन so the whole world became भनेपछि for the first time in the history of हाम्रो चाहिँ एक लेभलको यो भनौँ संसार हाम्रो चाहिँ भनौँ एक लेभलको यो इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन पोस्ट इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन भनौँ या पोस्ट एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एग्रो रेभोल्युसन पछि I think we've emerged into finally into a digital flat economy where एकदम minimal access भएको people in countries like Nepal now have access to the $100 trillion worth of GDP को भन्दा मतलब आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई त्यो मार्केटको एक्सेस भयो नाउ लेट्स टक दिस इन नम्बर्स आई अलवेज सेड कि ल भनौँ न कति रेमिटेन्स हाम्रो जिडिपीको कति हो भनेर डु यु नो वाट इज नेपाल्स लार्जेस्ट एक्सपोर्ट टुडे Export, I don't know, handicraft maybe? सरी माई फ्रेन्ड इट्स टेक Oh, okay. I got you. So Nepal actually Outsourcing. exported $500 million in year 2022. Right? So Nepal actually exported over $500 million in 2022. And now here's where the numbers becomes interesting. Over 67,000 individual freelancers exported 60% of that, $500 million. Now, because all of us are here in North Carolina, in the great United States of America, 79% of the funds were originated from the US. Okay? Now, let's go back to your SWIFT. यिनीहरूको एभरेज टिकट चाहिँ के भन्दाखेरि $750 देखि $1,000 हुन्छ. Was SWIFT designed to move $750? No. Because these guys are not going to get the $30 for free, right? So basically, unlike someone who works unlike for somebody Wells. we know who works in Wells Fargo, right? So this is how much it cost. $45 on the origination side, 25% or $25 on the receiving side. You do the math. On top of that, because this is a USD to non-USD transactions, another 2% of the transactions. Two. Number three, के छ भन्दाखेरि चाहिँ because it's a USD to non-USD currency, sometimes it can even take up to 21 days to settle. भनेपछि एक लेभलमा के थियो भन्दाखेरि the world was not prepared for pandemic. World was not prepared for infrastructure that would need के भन्दाखेरि remote work देखि लिएर एक लेभलको access to global marketplace now. Hence Xuno. So Xuno चाहिँ के हो भन्दाखेरि संसारको first एक लेभलको banking platform that connects banks in both countries, हैन, with no intermediaries, provide access to both यहाँ बस्ने युजरलाई यहाँको ब्याङ्किङ सर्भिसेस यहाँ बस्ने युजर्सलाई त्यहाँको ब्याङ्किङ सर्भिसेस र मैले सुरुवात केबाट गरेँ भन्दाखेरि कमोडिटाइजेसन हैन. सो अब हामीले के गरिदियौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ युजर्स बोथ नेपालमा पनि र अमेरिकामा पनि उनीहरूले डाइरेक्टली अब नेपालमा चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिहान 10 बजे र 2 बजे चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले एउटा फेडान भन्ने एउटा रेट पब्लिस गर्छ जुन चाहिँ हामी बाइङ रेट भन्छौँ. त्यो बाइङ रेटमा चाहिँ उनीहरूले लोवेस्ट कन्भर्जन फिजमा उनीहरूले कन्भर्ट गर्न पाउँछ. होइन उनीहरूले के गरे हाम्रो जुनमा उसले अकाउन्ट खोलेर मन्थली सब्सक्रिप्सन गर्यो भने उसले फेडान रेटमा 0 फिजमा कन्भर्ट गर्न पाए. सो एक लेभलको त्यो कमोडिटाइजेसन हेज बिगन. अब यसले हामी बिजनेस पेमेन्ट पनि गर्छौँ. अब यसले अर्को चाहिँ के पनि गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँ नेपाल लास्ट विक जाँदाखेरि हाउ डिड यु पे मोस्ट लाइकली कार्ड र क्यास. कार्डबाट तिर्दाखेरि इज भेरी एक्सपेन्सिभ. क्यासबाट तिर्दाखेरि अब त्यो त एकदम अप्ठ्यारो भइसक्यो. हाउ अबाउट इफ आई वान्ट टु गिभ यु अ फ्युचर अमेरिकामा हुँदाखेरि मजाले चाहिँ के छ जुनमा वालेट पैसा हाल्नुहोस् नेपालको क्युआर स्क्यान गर्नुहोस् पैसा तिर्नुहोस्. Would that solve problem? So I'm paying right from my account in US? Yes, sir. Okay, nice. So, Last time when I was there, I was buying some painting. I went to Tamil, and the cash was not enough. I used my credit card. It charged like foreign transaction fee on top of currency conversion and all. So that's what we're doing, right? Okay, And nice. Yes. So हामी चाहिँ दुईटा तीनटा कुरामा छ. नम्बर 1 मा we want to commoditize access. तपाईको चाहिँ के भन्दाखेरि डेमोक्रेटाइज एक लेभलको फरेक्सको चाहिँ एक्सेस हैन. 2 मा अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि and this is something I'm very fortunate to be launching.
अब अहिले भाइ युआर इन नर्थ क्यारोलाइना युआर सेन्डिङ मी $1,000 अहिले के छ भन्दाखेरि इफ युआर सेन्डिङ थ्रु स्विफ्ट त्यो चाहिँ अब 1 दिनमा आउँछ 2 दिनमा आउँछ 3 दिनमा त्यसपछि कन्भर्ट हुन्छ तर मोस्ट अफ द पिपल सेन्ड P2P थ्रु मनी ट्रान्सफर कम्पनीज गर्दाखेरि त्यो पैसा त्यही कन्भर्ट भयो हाउ अबाउट नाउ हाउ अबाउट आइम अबाउट टु सो यु फ्युचर वेयर पैसा डज नट कन्भर्ट सो यु सेन्ड मी $1,000 I receive $1,000 and I get a notification I can convert that against Fed rate now or in 15 days in Nepal. Okay. So भनेपछि मैले बेनिफिसियरलाई पनि मैले एउटा इकोसिस्टम ल्याएँ भनेपछि all of these things are possible किन भन्दाखेरि हामीले त्यो पुल बनायौँ कि Okay. So the receiver एन्डमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ 15 दिन वेट गरेर विदिन द 15 days window whenever the exchange rate picks up then you get the money then you benefit a little bit So does Wells Fargo give you this service? Let's not go back to Wells Fargo forget that forget that I speak that day I'll छोड्दिनुहोस् हैन really the मलाई चाहिँ एकदम अब एज अ युजर साइडबाट मन परेको एउटा चाहिँ के थियो भने हाम्रो यो रिलेसनसिप विथ जसले चाहिँ हाम्रो मनी ह्यान्डल गरिरहेको छ नि त्योसँग चाहिँ एकदम short term relationship we should like have a longer term relationship if you're handling my money right like short term थियो क्या we used to go to Walmart and send money or digital money but once the money leaves your pocket then you're done with that whatever platform you're using you have no loyalty no attachment nothing right Very transactional and yet maybe it's for a reason I know not transparency दिएको छ no like everybody says best I don't know what's best so I think it was obscure पनि क्या अनि where we kind of like resonated with me personally अब पनि अनि पछि we will talk about how Xuno and Staggered are collaborating चाहिँ in this day and age information should be like at your disposal and you should have control over your money भन्ने हो क्या it's not just a matter of privilege it's your right for God's sake that's your money of course absolutely and Xuno was really attractive for us किनभने it provided that access absolutely that transparency that's a totally new dimension that you just referred मैले चाहिँ कहिले पनि अब यो बिचमा जुन पैसा ट्रान्सफर गर्नलाई युज गर्ने सर्भिससँग I never thought that I will have a long term relationship right so I just I'm focused on मेरो चाहिँ account US Bank मा छ I'll be loyal to them because they are providing me so much of service but त्यो बिचको transfer part that's a very good point maybe we can benefit if you think about it though global economy we're just not talking about Nepal त हाम्रो लागि it's a really good very progressive एउटा adoption एकदम राम्रो छ हाई छ and Nepali entrepreneur हैन र globally पनि if you look at the citizens are global the world has been flat people are earning money sitting in Bangladesh working in USA right in all of this so this is solving a global problem I think we should all vouch for Bal for a sustainable development goal ko chane access to financial markets or instruments transparency ni we should give him like some kind of Nobel Prize for that hope that he will come yeah maybe it's coming अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ लाइक दाइले भन्नुभयो चाहिँ टेक इज द फर्स्ट थिङ लाइक बिगेस्ट एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल होइन ब्याक इन द डेज लाइक इन 2005-06 I did few project from US right I got paid like 60,000 नेपाली करेन्सीमा हालेर एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ अटो पार्ट्स रिसाइक्लिङको त्यो चाहिँ वेस्टर्न युनियनबाट पठायो साथीहरूले यहाँबाट जसले चाहिँ मलाई प्रोजेक्ट पठाएको थियो सो बाहिरबाट नेपालमा यहाँ हामीले चाहिँ युएसको प्रोजेक्ट वाज आउटसोर्स टु अस सो And similar scenario, अब the rate has gone like 10 times, 15 times more now. And अब एउटा project कसैले गर्छ भने probably they are earning like let's say 12 lakhs, 13 lakhs. For that, if I try to do the Swift, let's say there is a limit like 9,000, 10,000 भन्दा माथि गयो भने त ब्याङ्कले पनि अलर्ट गर्छ. सो जुनोमा त्यस्तो के लिमिट छ म्याक्स एकदम सो बेसिकली कस्तो भन्दाखेरि कम्प्लायन्स इज द फाउन्डेसन हैन अब हाम्रो चाहिँ अहिले के छ भन्दाखेरि इज अहिले भनौँ न स्पेसली यो पोस्ट पेन्डेमिक पछि यति धेरै फिन्टेक कम्पनीजहरू आएको छ राइट त्यो फिन्टेक कम्पनीज आउँदाखेरि त्यो फिन्टेक कम्पनीजहरूलाई सपोर्ट गर्ने एपिआइजहरू म्याक्सिमम आइरहेछ हैन
सो अब हामीले पैसा मुभ गर्दाखेरि वाट वी विल इभन लुक एट इज योर वर्क अथराइजेसन होइन योर के भन्दाखेरि एसएसएन टाइप टु वर्क अथराइजेसन एड्रेस आइडेन्टिटी भेरिफिकेसनदेखि लिएर यो जस्तै ओफ्याकहरू हुन्छ अफिस अफ फरेन एसेट कन्ट्रोल एसडिएन भन्ने हुन्छ त्यो कम्प्लायन्सको चेकहरू त्यो सबै गर्छौँ अब हाम्रोमा अहिले के छ भन्दाखेरि बिकज वी आर नट अ मनी ट्रान्सफर कम्पनी राइट वाट वी डुइङ इज वी राइडिङ दिस प्लेटफर्म अन टप अफ अ एफडिआइसी चार्टर ब्याङ्क भनेपछि एक लेभलमा हामी चाहिँ डिजिटल ब्याङ्क भयौँ कि होइन सो डिजिटल ब्याङ्क भएकोले गर्दाखेरि अहिलेको लागि फर्स्ट चाहिँ लिमिट कति छ भन्दाखेरि चाहिँ एज लङ एज वी क्यान भेरिफाई योर इन्कम एज लङ एज वी क्यान भेरिफाई योर आइडेन्टिटी न पहिला जस्तो त्यो लिखितम धनीका नाममा भनेर यु डोन्ट ह्याभ टु रियली सेन्ड अल अफ द स्टेटमेन्ट्स एन्ड नाउ देयर आर सो मेनी एपिआइज इन्टिग्रेटेड $75,000 a month if it's an individual transfer and $500,000 a month if it's a business transfer. Wow. So now let's just say you've sold a property here for $500,000 and you want to send. So as the document we can make that happen. So so it's all about compliance. And hamroma ke namro bhaidyo bhandakiri what is that we have done from Nepal that's a big contribution to your as a global financial institution ma chahi for the first time in the history of the cross border payment pathaune entity र पाउने एन्टिटी एउटा नेटवर्कमा भयो भनेपछि उसले अब जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले क्रस बोर्डरको सबभन्दा ठुलो प्रब्लम ओरिजिनेटिङ एन्टिटी ले जस्ट से हाम्रो चाहिँ ब्याङ्क अफ अमेरिका डु नट ह्याभ द भिजिबिलिटी अफ हु इज रिसिभिङ मनी इन नेपाल ले जस्ट से नेपालमा चाहिँ सिद्धार्थ ब्याङ्क द रिजन आई वान्ट टु से सिद्धार्थ ब्याङ्क दे आर द प्रिन्सिपल ब्याङ्क एन्ड सिद्धार्थ ब्याङ्क डु नट ह्याभ द भिजिबिलिटी अफ द ब्याङ्क भनेपछि हामीले त्यो भिजिबिलिटी दियौँ कि त्यो हुने बित्तिकै देन बेसिकली चाहिँ नाउ अब एआईको टाइम छ अब एआईको टाइममा गर्दाखेरि सो आई थिङ्क सो वाट्स गोना ह्यापन इज स्पेसली एन्टी मनी लन्ड्रिङ कम्प्लायन्स डन एन्टी मनी लन्ड्रिङको लागि नाउ अब भनौँ न त्यो अकाउन्टको एक्टिभिटी हाउ मच आर यु मेकिङ अब इफ युआर मेकिङ $60,000 इयर $100,000 इयर एन्ड सडनली इन्डिभिजुअल के भन्दाखेरि अकाउन्टबाट चाहिँ $1 million ट्रान्ज्याक्सन थियो भने इट गेट्स फ्ल्याग सो भनेपछि अहिले के भएको छ भन्दाखेरि एक लेभलको अल अफ दिज एपिआइज आर देयर त्यसलाई चाहिँ एपिआईहरू राखेर कम्प्लायन्स इज द फाउन्डेसन So as long as you follow the regulation and you be compliant, you can transfer big amount of money. That's nice to know. And then त्यसमा पनि अर्को one thing I want to add because this is something that I don't want to credit for all of this, right? नेपालमा चाहिँ के भन्दाखेरि is it's been amazing for me to roll this out. किन भन्दाखेरि the reason I'm here today is because of the support of the banks and the regulators, होइन अनि this is a lesson that basically the world has begun to learn भनेपछि कसरी चाहिँ भिजिबिलिटी बढाउनु त नाउ जुन बिजनेस यति गाह्रो छ अमेरिकामा पैसा मुभ गर्ने इट्स सो रेगुलेटेड नाउ आई हेभ लाइन अफ US ब्याङ्क्स हु आर एक्चुअली विलिङ टु पार्टनर विथ अस वाइ नाउ दे हेभ वाट दे निड कस्ट अफ कम्प्लायन्स कम भयो भिजिबिलिटी हाई भयो सो आई थिङ्क नेपाल इज डेफिनेटली सोइङ टु द वर्ल्ड आई थिङ्क हाउ दिस बिजनेस इज डन होइन एन्ड आई थिङ्क आई लुक फरवर्ड टु सिङ हाउ इट अल रोल्स आउट Okay. So now since like you both are in the same table, I would like to know what's the tie-up between the Staggered Equity and Xuno. Maybe we can start with Prabudhda first. Sure. So when we started Staggered, we had two primary, mission vision. We started with real estate investments. And quickly ke tha bhayo bhane there's so much people really want to do, but they have no clarity on how to do it. America's systems of accounting, bookkeeping, the taxation, legal is pretty complicated. And here, we second generation immigrant, बुझेको पनि हुँदैन हैन नेपालमा जग्गा किन्यो राख्यो मजाले 2-4 वर्षमा भाउ बढिरहेको हुन्छ अब that's the best investment. अब यहाँ आएर जग्गा किन्यो ट्याक्स गइरहेको छ कतै कतै भाउ बढाएको छ आकल जोकल होइन भनेदेखि त घाटै छ अझ कमाउ भएको छ अथवा अब कसरी त्यो कहिल्यै आउँदैन त्यहाँ त विकासै हुँदैन भए पनि फेरि यसो पास गर्ने बेलामा झन् धेरै खर्च लागिरहेछ होइन सो अल अफ दोज आर प्रिटी कम्प्लिकेटेड थिङ्स पिपल वर भेरी हङ्ग्री फर द्याट लाइक क्लियरिटी के अनि त्यो भएपछि हामीसँग अब म एज अ ट्रान्ज्याक्सन्स काम गरेको भएको हुनाले लुक एट लिगल्स लुक एट अकाउन्टिङ लुक एट फाइनेन्सेस अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ लाइक देयर इज अ desire to learn. अब आफूले म अनि मेरो पार्टनर रेसमा we started doing हाम्रो आफ्नै पैसा we started doing real estate investments. पछि चाहिँ it became apparent कि कम्युनिटीलाई पनि हेल्प हुन्छ प्लस हामीसँग लार्जर प्रोजेक्ट हुँदाखेरि फाइनेन्सियली निड हुन्थ्यो अनि अब फाइनेन्स निड हुँदाखेरि कोसँग जाने पहिला त चिने जानेकै मान्छेसँग जाउँ होइन मेबी दे विल बी इन्ट्रेस्टेड भनेर त्यसरी सुरु गरियो
Then once the real estate started becoming kind of big, Hamro had multiple projects and all that, we started thinking like, why should we just limit to real estate? We probably shouldn't, because we have expertise in this, finance, accounting, networks. Then we started looking for Oru ventures, but that are Nepali business based. So दुईटा अघि मैले भने मिशन एउटा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी कम्युनिटीलाई एक्सेस गराउने, अर्को चाहिँ कम्युनिटीलाई एजुकेट गर्ने एन्ड त्यसरी भन्नु। अब त्यही क्रममा चाहिँ अर्को एउटा कम्पनीसँग हामीले सुरुमा काम गऱ्यौँ, यङ एन्टरप्रेन्योर लाइक दिस हैन, लुक एट द इन्भेस्ट इन फाउन्डर्स एन्ड पिपल, नट जस्ट इन प्रडक्ट। Then we found Balai. We were having casual conversation one evening. We met at a friend's place, fireplace, after a few drinks, right around midnight in cold Washington State, Seattle. We started talking, what do you do? What do you do? All those casual. So, I'll kind of summarize to all. It became an instant kind of trigger for me. For two reasons. A, what Balai was about to do through Xuno matched perfectly with our motto. Hamro goal ke ho na, democratize access to finances and investments. Xuno ko democratize FX. So Xuno was looking for, trying to solve a very unique problem, very sophisticated underneath. I don't understand all the technical things, I know. But at the same time, Xuno to grow it needs funds. Yes. It needs expertise. It needs all of this. So take from okay, so if you need funds, rather than going to these big investors, because hamro goal ne democratize garne ho, we're trying to give access to all of this, then why not we just go and try to first make an outreach to our own local community. And that's how we kind of gel, we align, and it's a perfect match. Absolutely. Absolutely. I think that the key word is democratize, right? I think, what Prab and Reshma was doing was, they were democratizing investments. Hamro lai pani melan ke bhandakeri is, यो जुनमा पनि usually the पुरानो South mentality थियो मेरो. I want to do everything myself. I wanted to take a loan. र एक टाइम आएपछि चाहिँ maybe I do have pretty good access to the अमेरिकाको एक लेभलको भनौँ न प्राइभेट इक्विटी चाहिँ। तर के भन्दाखेरि what I think Prab र Reshma, they showed me the whole different एक लेभलको चाहिँ के भन्दाखेरि भ्यू के। त्यो भ्यू के थियो भन्दाखेरि चाहे त्यो मैले प्राइभेट इक्विटीसँग लिउँ हैन, चाहे त्यो मैले चाहिँ आफ्नै कम्युनिटीसँग लिउँ हैन, पैसा हो। अनि आफ्नो कम्युनिटीसित लिँदाखेरिको चाहिँ दुई तीनवटा मैले बेनिफिट देखेँ के। नम्बर वान के हो भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क अहिले मैले के फिल गर्छु भन्दाखेरि लट अफ पिपल एक्चुअली नाउ हाम्रो नेपाली कम्युनिटी इज इन अ गिभिङ फेज. सो आम नट लुकिङ फर च्यारिटी. Here's an opportunity that can really scale. So maybe this is literally ek level ko sansar ke one of the most interesting disruption in cross-border payment. Right? What if this company goes public? What is the return for you, for your investment? Do I want to open that access to, does a large VC firm, do they need that access, or can I make this accessible? Right? And Xuno ko pani tapaiko चाहिँ investors haru हेर्नु भयो भने is very interesting. हैन, एउटा म छु, अर्को एउटा नवीन जोशी भन्ने भाइ छ. He is in Washington. अब ऊ चाहिँ he's probably one of the most successful Nepali entrepreneur in America, but he likes to keep very good, work quietly. But guess what? He was my first customer. Nice. So he became the investor. Investor. Cool. त्यसपछि then basically अब के भन्दाखेरि त्यसपछि I wanted to explore more. अनि मैले के गरेँ भन्दाखेरि right now if you look at my investors को चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ pool cap table, somebody who is actually a Nepali guy, right, who is working at the highest position in Amazon as a global head of Amazon को video delivery strategy देखि लिएर Wall Street को भाइहरु सबैको नाम देख्छ, and I think they are probably 10-12 already. Okay. So what are they adding to me? So I have somebody who's worked in Apple for 18 years. I have somebody who's working in Salesforce for 14 years. All of them are actually contributing to building this business. When we say एक level को नेपाल को cream डाला cream हरु सबैजना यहाँ समेटेर बनाइरहेछ. And what actually they opened my eyes like, and if you've already started to one ek level ko bringing all of these people, it's one of the interesting story in making from Nepal. Nekarma चाहिँ investment same thing.
अब यो भइदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि लेट्स जस्ट से आई टेक मनी फ्रम चाहिँ भनौँ न एउटा अब एन्डरसन हार्विचबाट मैले चाहिँ मानौँ $X million लिएँ अरे what am I going to get? पैसा. I want more than पैसा. So if I raise from the community, what do I get? I also get business. Nice. भनेपछि अब अहिले के भन्दाखेरि literally, so what we're doing is now, I think we're going to open this to the Nepali community. हैन भोलि लाग्छ अब हामी of course this is going to be available to India and Bangladesh सबै ठाउँमा पनि we are actually going to mobilize. अब अहिले यो ट्रिपमा So you're going to open it for the customers or for the investment? Yes, customers and the Nepali community. Cool. So मलाई लाग्छ कि म यो 2 हप्ता भयो म अमेरिकन ल्यान्ड भएको 2 हप्तामा कमसेकम 8-10 वटा सिटी ब्याक टु ब्याक हामीले ट्राभल गरिरहेका छौँ थ्याङ्क्स टु Prab and Reshma. They've set up amazing line of people but very close गर्दाखेरि I don't think there's anybody who's come to say man I'm not going to invest. It's not only invest. Say you know I want to be part of it. How can I be part of it? Now Nice. we are a product company. So we were a product company without a product division. All right? भनेपछि किन भन्दाखेरि हाम्रो होल यो टेक स्ट्याकमा we had to really focus on the infrastructure. Guess who is going to lead the product? My own customer. So my own customer now, who's been loyal to me since Tamil Remit सुरु गरेदेखि आजको मितिसम्म, now he's the product head and he is based out of Denver. So एक लेभलको this is a very interesting approach. के भन्दाखेरि at the end of the day, right? This is not an app. This is an infrastructure. This is an infrastructure that's going to help countries like Nepal to save billions of dollars in fees, have access to the global marketplace. Right? र अहिले त के भन्दाखेरि हामी जस्तै भनौँ भाइ I'm so happy that basically we're working at the bank and doing well. There are so many people like yourself, but at the same time you have two desires. You have, of course, one desire, definitely you want to accumulate wealth. Number two is to connect to home. Yeah. So हामी चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि literally I'm not looking for charity. We're not looking for charity. What we're looking for is we're looking for people who believe in this, who can create massive wealth. We're talking about finding a very niche product in a $190 trillion industry, right? अर्को कुरा is connect. किन भन्दाखेरि now there are so many people like saying, "Dai, I want to do this." And then with Staggered, what has really happened is, believe it or not, अहिले त नेपालमा त मलाई चाहिँ Staggeredले मलाई potential investors पठाइदिएर मलाई त यहाँ तनाव भइसक्यो थाम्नै नसक्ने भइसक्यो. And literally people are flying from North Carolina to Kathmandu to talk to you or and to invest in Okay, So it's a beautiful story in making. अनि मैले सुरुवात गरेर नि प्रब्लम टु इकोसिस्टम. त्यो इकोसिस्टमको मलाई लाग्छ कि अब यो फाउन्डेसन चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ स्ट्यागर्डले गराएको छ. There are a lot of people in finance and investment in US हैन जसले मलाई रिच गर्छ तर रिच आउट गर्छ. I will appreciate it. तर मैले स्ट्यागर्डमा मैले के देखेँ भन्दाखेरि they have a setup. It's a formal entity. It's not a club. Right? That's very important. अहिले मैले भनौँ न can you imagine बिचारा रेशमा बहिनी and him, they've been traveling all over America with whatever other responsibility that they have with me. That's a commitment. But they have been the most transformational relationship I've had in this journey. And मलाई लाग्छ कि what I know Brad and Reshma will do is they will open the same door to other entrepreneurs just like they did to this goat selling entrepreneur. And yeah, hats off to these guys, Prab and Reshma. Thank you, Dai. That's a huge endorsement, I know. But it was really easy, Dai. I'm like me. It was no-brainer. You know why? So, अघि नै मैले भने हैन हाम्रो भ्याल्युजहरु रेजोनेट भयो. And then we said like, so I mean it's part of our due diligence. So when Balda and I met, we started talking. It's like, what do you do? Investments, adi ityadi. And I was like, yeah, I'm looking for some investors too, or at least stage my seed if you're interested. So Reshma and I paila Staggered was like, you know, हाम्रो philosophy के हो भने first, you know, we invest our own money before we ask for others. You know? So it's like, let's see if it's worth investing. अलिअलि research गरेँ. And I said like, Reshma, I don't think I understand this thing at all. Like, I have no idea what I'm getting into. And that's one of my advices to, you know, whoever comes and says like, my invest गरौँ कि नगरौँ. आज पनि एकजना भाइलाई फोन गरिरहेको थियो. I was like, do you know that business? No. I was like, if you don't know what you're investing into, like how can you determine whether it's, होइन त्यसरी एउटा त्यो अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि then people sides are. So Reshma and I, we flew to Nepal Nice. to do our diligence. होइन म 5 weeks थिएँ, with 2 weeks. She left home and just stayed next to the office. Cool. And mingle with people, understanding the technology, understanding the value proposition, the story, the prospect and all that. The best part of that was we understood some technology. We don't still get some of it, you know.
अब यो रेल्सहरूको कुरा छ आदि इत्यादि कम्प्लिकेटेड नै छ सोफिस्टिकेटेड छ द्याट्स वाइ बाल इज देयर one thing we liked people not only Bal it resonates across the company the culture In Xuno. in Xuno you know so we said like yeah we invest in people right not just in the product so we were all in and so it was not a difficult decision at that point हामीलाई जब त्यो थाहा भयो अनि हाम्रो गोलै के हो भने connecting communities to the ventures so here we found a venture that we believe has a very Nepal this is Nepal is the test case where we are like building the products all this is कतिवटा ठाउँमा license दाइ अहिले so we have license to operate in the entire 50 US states Sri Lanka Bangladesh India and यसपछि चाहिँ whole Asia Pacific all this so it's scalable right that's another thing that we look at of investment like what is the scale is it going to go big small so all of this so it has been amazing and those past 2 weeks we have always that's the third thing that we look at is having fun absolutely like, when we work with somebody life is too short to be too serious about things and not have fun and we enjoy your company like, absolutely so it has been Very well said, Prabudhda. Yeah. So yeah, I've been like attending some of your webinars, monthly webinars. Now about the perspective change on Chala, I'll come and join the webinars more frequently. And त्यसमा एउटा अर्को एड गर्न चाहन्छु म के चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब इमेजिन राइट सो माई जर्नी अफ स्टार्टिङ फ्रम सेलिङ लटरी टिकट्स टु सेलिङ गुड्स एन्ड नाउ कस्तो भन्दाखेरि इज मैले भने नि जुन चाहिँ त्यो इको सिस्टम थिएन कि होइन त्यो इको सिस्टममा एज अ नाउ स्ट्यागर्ड हेज नाउ बिगन टु फुलफिल द्याट ग्याप राइट अनि मलाई रिसेन्टली के भइदियो भन्दाखेरि रिसेन्टली आई गट एन अपर्च्युनिटी टु इन्भेस्ट इन अ ब्याङ्क इन द युएस ओके अनि त्यो म I think एक्लै भइदिए म गर्दिनँ थिएँ होला क्या so we're actually all of us flying to Boston tomorrow to invest in a FDIC charter bank in the US that will focus on what's called a correspondent equivalent to banking relationship which is a very critical part of moving money across borders so I think so what Xuno is actually becoming is a digital bank and मलाई त्यो ब्याङ्कसँग डिल गर्न मलाई किन आँट आयो भन्दाखेरि now because I don't have the sophistication to के भन्दाखेरि deal with the people to invest in a bank and he did and it's been a huge equivalent चाहिँ के भन्दाखेरि spirit right now what is this going to allow okay I don't know if you know but Prime Minister हाम्रो Oli recently announced a law which basically opens Nepal to Nepali tech entrepreneurs to open a company and bank account in the US can I open globally right can I open a bank account in Wells Fargo or Bank of America from Nepal? Really? I doubt. I think we need some document. No, the answer is no, right? No, yeah. Guess what? In 9 months to a year, the law is always here. You can walk to any bank in Nepal Okay. and open a bank account in the US. And regulators in the US and the regulators in Nepal will have real-time insight into how you're managing that money. And Nepal is one of the first countries in the world making these kinds of progressive laws. अस्ति भर्खर एउटा अर्को ल पास भएको छ के भएको छ भन्दाखेरि अब हाम्रो देशमा त क्युआर चाहिँ के भन्दाखेरिको मुभमेन्ट अडप्सन छ चटपटे खाना क्युआर युज हुन्छ आजकल एक्ज्याक्टली अब के छ ममखालाई चाहिँ यो क्युआर money. नेपाल जस्ट पास द ल वेयर बेसिकली चाहिँ क्रस बोर्डर पेमेन्टबाट सिधा चाहिँ मर्चेन्ट पेमेन्टलाई क्युआरमा टर्न गर्न सक्ने पनि भइसक्यो सो यो भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि लाइक म यस आई वाज होइन आई अलवेज बिन एउटा चाहिँ रिस्क टेकर तर मैले त्यो सफिस्टिकेसन त्यो इको सिस्टम नभएकोले गर्दाखेरि देयर लट अफ डिसिजन्स द्याट आई ह्याड मेड प्रिभियसली इन माई लाइफ वेयर आई हेज टेकन स्टेप ब्याक नाउ विथ हिम आई डोन्ट निड टु वरी बिकज हि इज अलरेडी द्याट्स वाट हि डज राइट सो इट्स बिन मेरोलाई चाहिँ पैसा आफ्नो ठाउँमा छ रिलेसनसिप आफ्नो ठाउँमा छ सो वाट स्ट्यागर्ड इज अल्सो डुइङ फर मी हिज एक लेभलमा चाहिँ मेरो आफ्नै एउटा त्यो कन्फिडेन्स हुन्छ नि यहाँ थियो भने अब यहाँ भएर त्यो एम्बिसनको चाहिँ अब चाहिँ सिलिङ चाहिँ छैन सो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि आई होप आई थिङ्क भनौँ न आई थिङ्क आम अ बिगिनिङ अफ द्याट स्टोरी दिस इज नट माई स्टोरी दिस इज नेपाल स्टोरी अनि ऊ भाइले अघि भन्यो थ्याङ्क यू सो मच एन्ड अल द दिस इज समथिङ द्याट दिस इज प्रिटी सेन्टिमेन्टल पनि छ र आई वान्ट टक अबाउट इट जति पनि मका जुनोमा काम गर्ने मेरो भाइ बहिनीहरू छन् सो फर्स्ट अफ अल दे आर नट माई स्टाफ दे आर माई पार्टनर्स किन भन्दाखेरि चाहिँ we've set up just like any big tech companies, well, 20% of the equity is set up aside for them. So who works with me? So who works with me भन्दाखेरि
bright talents who believes that we can create a product for Nepal. And in terms of the skill, they can come over here and they can be basically competitive like anyone over here, right? And you know what is the battle they fight every day? Every day, before leaving to the office, बाउ आमाले के सोध्छ भन्दाखेरि तैँले अमेरिकाको भिजा अप्लाई गरिस्, घर फर्केर आयो तैँले अमेरिकाको भिजा गरिस्. This is the fight they are fighting. So हाम्रो जुनोको story is just not only me but all of us from Nepal trying to create a global company. Out of all the fights, and this is the fight that we are also fighting. Yeah. Me, myself being in America, I don't want to comment on that part that parents are telling to the kids. But anyway, yeah, that's a nice thing to know. So, मैले चाहिँ कति साथीहरूलाई चाहिँ यहाँबाट सामानहरू like softwares, I buy it from my account. So I think now you guys can walk to your bank and create the And leave me account alone. in US. No, I won't say leave me alone because I'm benefiting somewhere. So yeah, there is that option as well. So I would want to ask you something private. Okay, please. दाइले चाहिँ अब यति धेरै कामहरू गर्नु भएको छ होइन. So what is the thing that you hate most about your work or your daily routine? अब यस्तो छ, first of all, this is not my work. यो चाहिँ मेरो मिसन नै छ हैन. अब I'm over 50. अब मैले चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ आई थिङ्क यो काम चाहिँ मैले बिजनेस भन्दा पनि एक लेभलको मिसनलाई गरेँ. देयर आर च्यालेन्जेस, तर मलाई लाग्छ कि सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इज आइ एम वर्किङ एट 500 miles an hour. So I would like my everybody to also at least work at 499. त्यो चाहिँ मलाई च्यालेन्ज छ. अनि आई थिङ्क सो मेरो पनि अहिले चाहिँ जुन चाहिँ जर्नीमा के छ भन्दाखेरि इज भनौँ न आई एम कनेक्टेड द बेस्ट अफ द बेस्ट होइन. एन्ड आई थिङ्क सो अब जुन चाहिँ एक लेभलको एउटा क्रस कल्चरल हाम्रो यो नलेज सेयरिङहरू भइरहेछ त्यसमा चाहिँ आई अल्सो वुड लाइक समबडी टु बेसिक म 500मा गइरहेको छ भने आई वुड वान्ट माई टिम टु गो एट लिस्ट 600 miles an hour. मलाई चाहिँ आई थिङ्क त्यो एउटा चाहिँ भनौँ न अर्को इज वी आर सो अहेड अफ द गेम के. सो आई डोन्ट, सो मेरो एउटा फ्रस्ट्रेसन चाहिँ अलिकति ह्यान्ड होल्डिङ भएर बढी गर्नुपर्छ. तर इन द मिन टाइम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एउटा द फ्रस्ट्रेसन इज अल्सो लर्निङ जर्नी एन्ड इट अल्सो इन्सपायर्स मी. इट अल्सो फोकसेस मी to make sure कि how to build that narrative. But more than anything else, what is teaching me is the patience. So I look at, यसको रिजल्ट भनेको के हो भन्दाखेरि एकदम इम्पेसेन्ट मान्छेले पेसेन्ट नभइकन सुगाइ छैन. So I think that would say is the hard part. I didn't say it's a, but I think hopefully in time that will increase. र अब अर्को चाहिँ I think the whole thing is now अब हामी टुडिकल छाडेर अब हामी वर्ल्ड स्टेजमा जाँदैछौँ होइन. सो अब चाहिँ त्यो वर्ल्ड स्टेजमा जानको लागि चाहिँ अब आई थिङ्क अझ टिमहरू चाहिँ हामी त्यो वर्ल्ड स्टेजकै प्लेयरहरू पनि हामी ल्याउने चाहिँ प्रोसेसमा छौँ. र अनि अर्को चाहिँ हाम्रै नेपाली टिमलाई पनि त्यो वर्ल्ड स्टेजमा जानलाई चाहिँ अहिले मेरो दिन रात मेरो मेहनत भनेको चाहिँ इज मेकिङ स्योर. या आई डोन्ट नो इफ यु नो बट पहिला महेन्द्र मालामा एउटा किताब एउटा के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्टोरी थियो कि त्यो के स्टोरी थियो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै त्यो 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 राई लिम्बू राजाहरूले चाहिँ दौडिन्थ्यो अरे. उनीहरूले तेलमा के गर्थ्यो भन्दाखेरि के अरे चाहिँ के अरे भन्दाखेरि उनीहरूले तिग्रामा के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ घिउ दल्थ्यो भने जस्तै घिउ र हामीलाई जो पहिला जान्छ So Bal Bhai, so is this your first time to Charlotte? How do you like it? This is actually my second visit. First visit was very, very short-lived. Oh my goodness. Now I know. Okay. फेरि अर्को कुरा is Charlotte for हाम्रो customers मध्येमा it's on the top 3 मै पर्छ के. That I didn't realize. फेरि out of nowhere पहिला चाहिँ क्यालिफोर्निया हुन्थ्यो, न्युयोर्क हुन्थ्यो, टेक्सास हुन्थ्यो, अनि डिसी हुन्थ्यो. अहिले त मलाई लाग्छ टप 3 मा पर्छ कि हाम्रो कस्टमर्सहरू. And there's a lot of Nepali here. Yeah, it's growing. Is I think किन भन्दाखेरि चाहिँ I think यहाँको जुन चाहिँ यो वेदर छ हैन, I think it kind of resonates home जस्तो पनि लाग्यो मलाई. So I love it. It's really beautiful हैन. अब we are in the process of now shifting office from the Seattle to Charlotte. Headquarters in Charlotte. Listen, you all. So new Silicon Valley. Yes, absolutely. So the daily one has the weather. That's why I think Sarovar moved from Minneapolis to here, and myself from Iowa. And there is not even a single day I didn't like a weather of Charlotte. So I'm enjoying my time. City. I would add people too. You know, people in Charlotte, lovely people. Yeah, and it's ever growing, right? एकदम अनि
I'll add, because we have been a big push to, like, we didn't have to push, by the way, but we have had desire. Okay? And Balai last year, why don't you visit, Charlotte? Just look around, see around. People are around. He didn't have a lot of time, but he was he agreed to. And he says this. It was, of course, first time, it's great. Tara, headquarters nahi move garnako लागि चाहिँ we had to be strategic. Then when he saw the value, banking, like most people understand this business. The big banks are here. So what better place? And there was no more convincing needed. And lots of brands available, right? I can quit Wells Fargo and join Xuno. Please. We are looking for people. This is going to be a global brand. This is Nepalko brand. If you are a Nepali, have any connections to Nepal and want to join Xuno, there's plenty of things that you all can do, especially the techie ones. Nice. So, with this note, let's welcome Balday one more time to Charlotte. Thank you. And I think we came to the end of this episode. Thank you very much for coming, Balday and Prabudhda. Yeah, it's our pleasure to have you here in our Guff Gaff table. Thank you. Yeah, it's been a pleasure. Thank you. Definitely been a pleasure. Yeah. So we're wrapping up. I'm Bikram and Sarovar on camera. And Vijay is missing today. So we'll be having him back in another episode. So thank you everybody for watching. Keep watching our channel and like and subscribe. Thank you. Great. Thank you. Thank you.